हाय संग माने जय जगन्नाथ आम मानक तरफ हैप्पी होली समस्त को माय यूट्यूब समस्त फैमिली मेंबर को मो तरफ मो संग मानक तरफ हैप्पी होली समस्त कौन करछंती समस्त मो यूट्यूब परिवार रे कौन करछंती केमिति अछंती कमेंट होली केमिति सेलिब्रेशन कले निहाती जणैबे आम तो ड्यूटी करी करी एबे आसी होली खेलुछु अपन माने तो गां रे अछंती अच्छे भल से मने कि आमे तो आमे पूरा आमे आपण तो और भल से मने ना ना किमिति कोन से रंग ना कंती हार्दिक ना कोन हेला देउ माने शुद्ध कलर रे आमे खेलुछु किछि हमर केमिकल मिसनी हर्बल रंग रे आमे होची कलर खेलुछु भलो कॉर्नफ्लावर ना कंडीशन कोन लगे कॉर्नफ्लावर संग माने आमे होली आटा ए हला आ बाकी जमा गुटिए हला एको टिके ये बनै में माने पाळ जो झिंकिरी झिंकी झिंग झिंग जोड़े गीत ना सही गीतर माने जो लुक सेही माने एको टिके बनै में बस बाकी अछि तो आशा करछि समस्त आज होली बहुत सुंदर स्पेशल बनै की रंग लगेई करी उड़े थे ओडिशा रे आमे तो कंपनी रे ड्यूटी थिला आम दिन मॉर्निंग शिफ्ट ए दिन सेकंड शिफ्ट ड्यूटी जाई ना आमे मॉर्निंग शिफ्ट करी आमे भाबो केते हार्ड वर्क करूछु आमे 8 घंटा ड्यूटी कर साला परे भी हम रंग खेलिया पे हम पळे आसु बिना अख्या अख्या हां क्या नहीं पिया नहीं हम खाई छी चिकन भात देख ले मिर्च साथे बार डहर इटे छी सानूर कार मोर इंजरी गुरुजरम ताको देखे हाउ संग माने चलंतु आजिर होली स्पेशल ब्लॉग मोर स्टार्ट करबा मो तरफ समस्त को हैप्पी होली मु एठी रही कि संग मानन सहित मने पकई परनी घर लोक को कि बहुत दुख लागुची घर ठो दूर रे आमे सब रहिचु पैसा इनकम करिया पई बाहर रहउचु तो आशा करछु समस्त भी मो होली वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट करिवे आउ मो YouTube चैनल को सपोर्ट करिवे सब भलो तो ब्लॉग आगु स्टार्ट लेट्स गो चलो ब्लॉग स्टार्ट चलो पानी पूरी खावा चलो एई जो रूपटा देखिले सांग माने आपण ये तो बहुत परर चलंतु स्टार्टिंग करबा आजिर ब्लॉग आ देखिबा प्रथम रु रूप केमिति मोर पाती मांगड़ भला कर देला तते भी हळदिया कर गदला एई म रूम छाड़ा हळदी ना से हळदी में ऐसे हळदी में रूम में ऐसे से बड़ा मार ना कुछ मुझे छाड़ी दे मुझे छाड़ी धीरे 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 कौन चुप्पी सुई ना भलो जे आखिर पड़ी जीव वर्षा ओहो तो ई तो बस ताऊ रोई ने किछ लाभ बाबा सॉरी हका ये सोनार एते साहस आसिकी मो रूम भीतर पसिकी हम तीन जन को पूरा रंग कर देला आम रूम रो समस्ते सुईचंती समस्ते डिस्टर्ब होचंती गाली करूचंती मते तो पूरा हैरान कर देई जासी सुना हमको आम रूम रे 16 जन झियो रहउछु जो मानन को मु कथावार्ता करे बस सेई मानन को द्वारा मु रंग लगेइली वर्तमान जो झियोटी द्वारा मु रंग लगेनी ता बड़ भौणी पूरा कबाट देकी भीतर रहला सुदुरा बाहर लानी जत्ते बहाना करली सुदुरु ही बाहर ला नहीं माने रंग लगे देवी काढ़े कौन कर 12 वर्ष तक सेकेंड शिफ्ट थी रंग लगे पार ना कारण मॉर्निंग शिफ्ट आज आमर मॉर्निंग शिफ्ट तांकर भी मॉर्निंग शिफ्ट रंग लगे बोले आसला से कबाट दे दीजिए एपटे एंकर दी जन को देखंतु आमर रंग मखड़ा का दबी लगे छाड़ दे दीदी किछ करी नहीं नोके भी नहीं छाड़ दे दीदी का कुछ भी नहीं कर छोड़ो ना छोड़ेगा नहीं साला छोड़ो दीदी नहीं छोड़ेगी मैं कुछ करेंगी ये तन्मय दीदी तार भीतर कबाट देकी रहला बाहर नहीं आउ आम कतिर रंग नहीं तपसीन मोर गोटे प्लान कर देइछु कोठु आनिबु रंग आ केमिति लगेइबु तो आमे कौन आनिकी केमिति रंग लगाउछु देखिबे सांग माने पूरा मजा आसबो वीडियो आज तो ये तांगर कबाट खुलुनी ता भौणी कहला परे कबाट खुलुची तापर देखिबे कोन होउची हला नहीं रहू मुको दे कोन चलो जीवन नहीं कैसे
ବାଇରେ ଛୁଆଟା ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଲୋ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। है ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे? नहीं लगाना सच्ची में नहा के ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ କାଢ଼ିକି ନେଇ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଚଲ ବାହାର ଯା हाँ ये तो हुआ कलर नहीं है तो इसीलिए जितना भी है उतने में ही कर लो। मत नगाना बिल्कुल ना शुद्ध नगा। ये छुआ गुटे दौड़ी के आउला मत रंग नगे ना ये मार्बल कसरी कौन फ्लावर था मुंडन निसलते अयो छाड़ दे मु तार जबरदस्त नगई थी मत नगे गुड़े ही तूने भी अच्छा वो पॉइंट गाद गणी मत गुड़ दीदी पड़े एक मिछर कोई पड़े जाए एको 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 पड़ी एको फास्ट पड़ी कर एको फास्ट पड़ी कर अब हम फोन गए थे बाल पका रहे मोबाइल टूट जाएगी किसका है लगा उसको बुढ़ी बना शूट नगे तो देखे खाली देखो बिजली गाड़ी में गाधे ही नहीं ला मुझे तो गाधे ही नहीं चल ना ताकू मुँह करछे रो आउ वर्ष के चिन्ह परबे नै दीदी 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 तुम बड़ ना से अधिक नहीं हाँ बस बस हाँ आमे मुंड हाँ आमे मुंड धोई ओ बस एबे बढ़िया खुश लाल से नाम था तो लाल एकू न का एकू एकू आयो बस यही तो मेन काम दबा ना हट्टा आई दीदी के दे आई दीदी के दे मोबाइल ये कैमरा सामने खाइबनी आई दीदी के दे मोबाइल भल लगा जी आओ बहनो हैप्पी होली थैंक यू अरे ग्रीन कलर लगाओ ना मोरा
ସେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଲଗା ଅଲରେଡି ଲାଗିଥିବେ କଲର ग्रीन कलर से कहूची ता ग्रीन कलर देखा जाउची गाले ग्रीन कलर ता ग्लेजिंग करे ना सेही दिबे एटा नेट एटा का माने ए कलर डाल सकता है हां ओनली मुंडा धोइला मु मुंडा धोइची ভিতরে আইতে নাকি সরি গলা ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର बहुत सुंदर ମୁଁ ଏଇ ରୂପ ନେଇକି ମେଷ ବାଲା କତିକି ଯିବି ମେଷ ବାଲା ଡରିଯିବ पैसा देले गला मेस वाला कोने କେହି ନହେଲେ ଯାହା ବଳିବ ନିଜେ ନିଜେ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଗାଁ ନଖ ଥିଲା ମୋ ହାତକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଲ यार ज्ञान ଚୁଟିଟା ପୁରା ମେଘାଳୟଙ୍କୁ କାଟିଦେ सी ଭଲ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ କାଇଁକି ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏଇ ଭାଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି ମୁଁ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗ ମୋ ମାଆକୁ ଦେବି जा तो माऊ को ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନ କହିବା କଥା ଯାଉ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିକି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା चलो ଅନାନି ତତେ ନା ପତ୍ର ଫତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ସତେଇନି ମୁଁ ଯୋଉ କରୋନା ବହୁତ ତମର ମାଇକ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇକ ଏଇଠି ପାଳୁ ତ ମୁଁ ସିଏ ନୀଳବନ ସଗାଳ तू होची नीलबन सुगाली ଆଣ୍ଡେ ଖେଳି ଗ୍ରୀନ କଲର ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ମୁଁ ମତେ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ମେଷ ବାଲା କହିବ କିଏ ମାଉସୀ ଏଇ କଲର ଏଇ ଧଳାଟା ଧଳାଟା ଆଉ ସୁଧୁବା ମାନେ ମାସ୍ତାଜି କରିଦିଅ ରଙ୍ଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି हातर जरी थिबो भल लागे से गोटे रंग जरी परि नाही किछ ମୁଁ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମେଚା ନେଇ ଆଇନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କତିରେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆର ବର୍ଷିଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ କତିରେ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୁଡ଼ା ମେଚା ନେଇ ଆଇନି ନା ସୁଧୁର ଧଳାଟା ନେଇକି ନଗା ମୋ ଟିକେ ନେଳିଆଟା ନଗାନୁ ମୋ ଟିକେ ନେଳିଆଟା ନଗାନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କେହି ନଗଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନଗଉଛି पिकिल तो देखा देखा हबो ତମର ଏମିତି ହବାର ଆଜି ରହସ୍ୟ କ'ଣ एई वर्षा मिताली पे मोर एई अवस्था एबे आक्सबे होली खेलेबे मोर आज ड्यूटी मोर एते खुशी जल्दी आस कैंटीन सामने जल्दी आसो ये रहस्य केवल एई चुरू ଚାଲନି ଟିକେ ମେଷ ବାଲା କତିକି ଯିବା ଦେଖିଆ ଚୁନି ବରଦରା ମଉସା जमा नगे नहीं मु जमा नगे नहीं तो एबे आसिनी ତୁ ଏମିତି ଦେଖାବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ अरे बस थोड़ा गुट्टे दिन आछे होली हमने एमे देखा बंदा को सुंदर देखा भाई चल हमें तो तुम्हारा कलर बड़ा अच्छा लगता है रियली थैंक यू करके ले जाऊंगी बदरी की दुल्हनिया अरे नालिया कलर दउना रे सिंदूर नान पिंदिबा से लाल कलर कितना बढ़िया तना हां नालिया कलर टे दउना सिंदूर पिंदिया
ପୁଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଏଇଠି ନାଲିଆ କଲର ଆଣିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା। ରହୁନା ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଏ ପିଙ୍କ କଲର ପିଙ୍କ କଲର ଲଗେଇ ନା ନା ମୁଁ ପିଙ୍କ କଲର ନଗେଇନି। ମୋ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲାଗି ନା ହଁ ଲାଗି କିଏ ବଳି ଦବ ବୋଲି ତତେ ଆଣିକି ଏଠି ବସେଇଛି। କିଏ ଜାଣେ ଏଇ ମିତାଲି ନା ବେ ବାହାନା ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେ ଠିକ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ସମୟ ବର୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯାଉନ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇବ ସେ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ କାଇଁ ଲଗେଇବ ନାମ ଲଗେଇକି ଆଇଲୁ ମିତାଲି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଲଗେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ମନା କରୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଜୟ ଜୟ ମିଲ୍ ପୋଜିସନ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛି। କେଇଠି ଖେଳିଲ? ଲଗା 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 ଧଳା କଲର ଲଗା ତାଙ୍କ ନା ନା ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ବେଶୀ ଲଗାନ୍ତି ଖାଲି ଧଳା। ହଁ ହଁ ପଳ ହଁ ପଳ ଏବେ ରୁମକୁ ନା ନା ହାତୀ ଥାଉ ସେମିତି ଭଲ ଦେଖାଉନି। ମୁଁ ଜମା ଲଗେଇ ନାହିଁ ଆମେ ହାପି ହୋଲି କରିବାନି ସୋବାୟା ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ଭଲ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନାଚ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ସେ ଦିଦିଙ୍କର କେମିତି ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା ଏ ଦିଦିଙ୍କର ସେନ୍ସ ପଳେଇ ତା ଉପରେ ହେଲେ କହୁଛି ଏଇଠି ଦିଅଲ ଏଇଠି ଦିଅଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମ ପୁଅ ପାଖକୁ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ବି ସବୁ ଅଛି। ତ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ତାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ। କୂଳର କୋଉ ସିଫ୍ଟ ସେ କୋଉଠି ଥିବ କୂଳକୁ ଫୋନ୍ କର। ବାହାର ଅଛି ମାନେ ଝିଅ ମାନେ କେମିତି ଭଲ ଉଠିଥାନ୍ତେ ରଙ୍ଗ ନେଇ ପାଇଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦିଏ ପାଇଲ କି ନାଇଁ? ଚାଲ ଚାଲ ଆହୁରି ସରି ନାଇଁ ନା ଆହୁରି ବା ଅଛି
ତମେ ଲଗାଇଲ ନା ନା ଏଥର ମଜା କି ନାହିଁ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଲିର ମଜା କାଇଁ ଆରେ ନା लो ଦିଦି ମୋ ବାଲି ନା ଛାଡ଼ିବନି ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ନା ଅଧିକା ଚୁଟି ନା ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବିନି ତାକୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କଲାନି ଛେଚି ଦିଅନି ଏଇ ନାଉ ତମାର ନେଇକି ନାଳି ଦିଅ ରୁହ ଟିକେ ଶିଖେଇଲୁ ତୁ ନା 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 ମୁଁ ନଗଉନି ବାଲି ଖାଇ ଧରିଲୁ କ ବାଲି ଖାଇ ଯୋଉଠି ନ ପାରିବ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ बाल्टी भीतर पुरेकी रखियो केते न होला तूने मुझे मारी ତାମିଲନାଡୁର ପୁଲିସ ବାଲା ବି ହାପି ବୋଲି କହିଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ସେଇଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବାଲି ଅନାର ଛୁଆ ମୋ ପିଠ ବାଲି ପୁରେଇ ଦେଲା ତୁ ମତେ କାଲ ଲାଗେ ରୋଡଟା କାଲ ତୁ କାଟେ ଗାଡି ନେ ମନା ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଇଉନି କରୁ ବାଣର ନୁଚେଇ ରଖ ଜଣେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଶିଖେଇ ଦେଇ କହୁଛି ମୋ କତିକି ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତା ମାରିବି ଏତେ ବଦମାସ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯେ ନାଚିବ ମତେ ମୁହଁ ଦେଖା ହଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯେ ଏଥର ଯେ ନାଚିବ ଏଟାର ପିଟି ପକେଇବି କେଡେ ଦେଖେ ମତେ ଏଇଠି ଘୁଷାରି ପଡିବ ବାଟ ସାରା ହବ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯାଉଛି ପଛରେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତୁ ଚାଲୁକା ଦାଡ଼ିଆ ହାय ଦାଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ଆଲୋ ହେଇ दे दिया मामा कुळ को ना काय में दिया रंग नाही मेकअप हे गेला हां ପିଲାଟା ଜବରଦସ୍ତି ରଙ୍ଗ ଲଗୁ ଦେ ଫେର ଦୋକାନ ବଡା କହିଛୁ ହୋଲି ଖେଳର କୁଳୁ ଗୁଡିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଳୁକୁ ନଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଇଥିଲୁ पुलिस वाला भी हैप्पी होली कह दउजंदी ओ सुंदरी कणा सुंदर तरुण अवसाद नहीं जते देखतले नुआ दिसो थाई सुंदर तरुण अवसाद नहीं ओ और देखिया देखू ना तपस्विनी देखो ए तपस्विनी तो फोटो देखो वो बस न बाथरूम में झाड़ी दो वो सुनो भाई कूलर तपस्विनी नोट फोटोडा होली अक्का हैप्पी होली एठी जो आका को मु रंग लगेली से होती मो डिपार्टमेंट रो आका आउ मु ताको रंग लगे की पळे आसी मो संग मानन सहित एटीएम पाख को फोटो उठेबा पाई तो चलंतु फोटो उठेबा आ यही दी जण भिखारी कांगाली की देखंतु किमिते होउचंती खाली रंग को निपा निपी होउचंती अन तापर नेसुची किमिते रंग को ये
କିଣା ହେଇକି ଆଇଛି ମୁହଁର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତା ହାତ ଗୋଡର ଲେସୁଛି ରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ କି ଛୁଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠା ଭଲ ଫଟୋ ଉଠା ତୁ ସରା ନା ମୋ ଲଗେଇଲେ କିଛି ଦେଖେବୁ ନା ମୁଣ୍ଡ କାନରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ସେ କେତେବେଳେ ତୁ ଆଣ କରିବୁ ମୁଁ ତ ପାଟ ପୁରେଇକି ଯିବି ଆଉ ତୁ ଚିପ ତପସିନି ଆଖିରେ କଣ ଲୁହ ଗଲାଣି ତା ଆଖିରେ ପଡିଛି ତା ନଗାନା ଥାଉ ତା ଆଖିରେ ନୁହେଁ ସେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ତାର ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ହେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁଇଚ ମାରିଲାଣି ପଳେଇବା ଆସ ଆଜି ଖୋଲା ଗଲା ଗାଡ଼ି ନେଲେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତୋତେ ପୁରା ବିକ୍ ଆଉ ହଲୁ ତୁ ପାଗଳ ଆଉଛି ହେଇ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମାର୍କେଟ ଯିବେ ମାନେ ଯିବୁ ନା ଯଦି ଯିବୁ ଆଣି ଦେଇଦେବୁ ମତେ ସେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ହସା ହସି ହେଲୋ ବାପ ହୋଲି ଖେଳ କେମିତି ହଉଛି ଆଜି ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଇଏ ବଣ ଭିତରେ ବସିଲେ ଅଇ ଚାଲ ତପସିନି କିନେ ନା ନିମପତ୍ରର ତାର ଇଏ କରିବ ହେଇଲୋ ନିମ କୋଡ଼ ଏଇଠି ହେଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ସବୁ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ୟାଙ୍କର ଏଠି ନାଚ ଚାଲିଛି ହିମାନେ କିଏ ଇଭଳିଆ କଲର ଲୁ ଇଏ କି କଲର ତା ବାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଝିଅମାନେ ସବୁ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବୁନୁ ବାସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ବାସ୍ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେଇ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଯେମିତି ଅରେଞ୍ଜ କଲର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ତା ଛଡ଼ା ନିଜେ ନିଜେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ଛଡ଼ା ଫିଲ୍ଟର ପକେଇକି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ସେ ଫିଲ୍ଟର ଆଇବନି ସେ ଫିଲ୍ଟର ଡରିଯିବ ସେ କହେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସବୁଠୁ ବେଟର ହବ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗାଉଁଲି ଭଳିଆ ଏଇଥିରେ ଯାଉ ହୋଲିଟା ମତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଲି ଖେଳିଛି ହେଲା 3 ବର୍ଷ ଆରଥର ଲଗେଇଥିଲି ସୁଜାତା ମୁଁ ବାସ୍ ଗାଲର ଲଗେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ଆଉ ଏମାନେ ତ ଆଉ କିଛି ୟାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ମୋର ହିଁ ହାଲତ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମତେ ଘୁଷାରିଲେଣି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇକି ଆଣେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇଥିଲି କହିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସି ଲଗେଇବିନି ତ ଅଟକାଟା ବଳି କରିଦେବି ঠিক ଆସୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତ କରିବ କେଜାଣି ଜୀବ ଦେଖିଲା ମତେ ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି କେମିତି ହଉ ଦବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନା दारू पी के डांस कर दीदी लो वीडियोटा के काटी नो इंटरेस्ट यही वीडियोटा दारू पी के डांस कर अच्छा स्प्राइट नहीं
କରୁନ ଭିଡିଓଟା ଆମ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବି ନା ଜୟଦେବ ବିଲ ଏଇ 3 ଜଣ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତୁ ପାଣି ପିଇନା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ପାଣି ପିଇନା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଏମିତି ରୁଲ କର ଏଇ 3 ନମ୍ବର 3ଟା ମଦ ବୁଲିକି ଟିକେ ନାଚି ଦଉନା ଖାଲି ରୁମକୁ ଚାଲ ରୁମକୁ ଯିବା ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ଏଇ ଦିଟା ମାଇକିନା दीदी का पैर तो बहुत अच्छा लगता है यार सच में बहुत अच्छा लगता है हाँ ये तो मेहेंदी कलर छाड़ी गलानी फाइनाली सांग माने आमे बुला बुली करके रंग खेला सैला परे एनर्जी टिके लॉस हे गला 40 टका बोल तो होई छी हां 20 टका दे गाणी लाभ कोन हां सही तो कथा मु कते चालला फाइनाली सांग माने हमें बुला बुली सारी के पूरा थक्की गलु तो आमे जाई करी गोटे स्प्राइट ने आसु संडे माने तो निहाती टिके स्प्राइट तो पीते हबो कि खा पिया टिके भलर हबो तो आमे तो बाहर रहउचु किछि खाई परिबुनु कि पी परिबुनु तो स्प्राइट गोटे गोटे आनी की चियर्स करी की सांग माने 4 जण आमे सांग चियर्स निज भितर आमे चियर्स करी की त ठंडा पी की आमे बे रूम को जिबा देखिबा ए रंग आज हम देहरु छाडुची कि नाही तो वर्तमान 6टा 7टा हे गलानी हमर एने ठंडा पिया चलची मो ठंडा रे गोटे पोको पड़ी जाईची तो ताको भी खातिर नहीं पी देबा डाणा तो पूरा ए हाथ रख में नाक कर पुई देनी ना मुझे टिके शरम अछि हम ड्यूटी से करा बरा बेलो जा छाड़ा में सब ड्यूटी देने दे मैसे आज मैं ड्यूटी बंद कर ड्यूटी न जीवार रहस्य कौन कहंदो ड्यूटी न रहस्य मु कहबे ना फास्ट होली का मन दे तापर होइने टिके खुशी छुट्टी मारे ना ड्यूटी पड़े फिर पेमेंट आसेला सब फोन ड्यूटी करे 9000 मु 17टा ड्यूटी करे 9000 आइता 24टा ड्यूटी करे 9000 फायदा का ड्यूटी करी दे अरे 17 काहे लेते कम माइला देच कोन बे तार पूर्व आगुरु दसना केमती कम ड्यूटी करी केते पैसा लेखा आसे से देखु ना सेंदा ड्यूटी पैसा दे दो भारी किंतु बात चले जाने गुट्टे छुट्टी करू नहीं यार मो पास गुट्टे मोर मोर पर मंथ मोर भी 35 36 मो आइला कतुर जानछु ना मो जीवन रो मते गुट्टे की दीटा रो हे 3टा छुट्टी मारी बेसी अति बस 18000 जमा सैलरी आइछ तुम भाबो मोर कोन होउथु हम मनटा हैप्पी होली होली कलर सुंदर किंतु नगो संती झारखंड वडा लोग होतनी बा तो सांग माने एमिति थिला जी हमरो होली रो सेलिब्रेशन ड्यूटी रो आसाइला परे आमे खेलिथिलु ए टाइप रो होली तो मोर होली वीडियो अपन मानो को केमिति लागिला निहाती मते कमेंट माध्यम रे जणेबे आ लाइक सब्सक्राइब शेयर टिके करिवे तो मु बहुत दिन हला वीडियो बनै पारुनी तो सॉरी तो आज बहुत चेष्टा करी कि होली पाई गोटे वीडियो बनैछि अपन मानकर भल पाइबा आशीर्वाद मते निहाती आवश्यक आज पाई रहूची जय जगन्नाथ टाटा टेक केयर।